I started meeting these people, and I'm going to share with you 3 meetings that I had. 2 with the public service commissions, one the provincial, the other federal, and third is a multinational company in pharmaceutical business, Eli Lilly or Eli Lilly, just Eli then or Eli, English Eli Lilly or Eli Lilly. So I ended up meeting the marketing executive of Eli Lilly. And the other 2 guys that I met, उन्होंने तो इस तरह बात नहीं की, लेकिन वो इली लिली या इलाई लिली वाले ये कह रहे थे कि जब एक कैंडिडेट कमरे में दाखिल होता है, सीट तक पहुंचा भी नहीं होता है कि 50% हमने फैसला कर लिया होता है कि ये है या नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज या वो मल्टीनेशनल में क्या कमाल होता है, वो तनख्वाह बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अगर वो तनख्वाह बहुत ज़्यादा देते हैं तो ये करें कि जी बस आपके पास बहुत है, हमें दे दें, शायद वो आपको दे दें। ये भी एक तरीक़ाकार है। ये भी आप कह सकते हैं कि जी मैं बड़ा गरीब हूँ, वालिदैन का वाहिद सहारा हूँ, वगैरह वगैरह जो हम कहते हैं, फिर भी वो शायद दे दें। लेकिन दूसरा एक और तरीका भी है, आप सीना तान के जाते हैं कि अगर कोई है तो मैं मैदान में निकला हूँ और मुकाबला करूँगा एंड आई विल गेट इट। पहले 2 में बहुत ज़्यादा इम्कान है क्योंकि हम भी यूजुअली फॉलो दैट काइंड ऑफ नैरेटिव। तीसरे में इम्कान ज़रा कम है, ख़ुसूसन क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हमारी गोद में गिरे, और अब तक तो गिरता रहा है, खुदा करे मज़ीद भी गिरे, लेकिन शायद वक्त बदल रहा है। तो मुल्क को भी इसका एहसास होना चाहिए कि गोद में अब हमारी चीज़ें में नहीं गिरना, हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमारी गोदों में चीज़ों ने अगर नहीं गिरना है, वगैरह वगैरह। सो दोज पीपल इट्स लाइक व्हाट डू यू मीन, जैसे ही वो दाखिल होते हैं सीट पे भी बैठे नहीं होते हैं, 50% हमने डिसीजन कर लिया होता है कि ये है या नहीं है। अब बाकी 50% इस पर डिपेंड करता है कि वो मुंह खोलता है या खोलती है, तो फिर क्या होता है। तो जैसे ही वो मुंह खोलता है या खोलती है और जिस तरह उसका मतलब चेहरा होता है, तो 25% फिर फैसला हो जाता है। क्योंकि इस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कोई नहीं देगा, अगर इस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो शायद वो सोच लें कि जी ये तो हमारे कल कंपनी में बैठा होगा, लोग इससे मिलेंगे और बात इस तरह कर रहे हैं कि जैसे काटने को दौड़ रहे हैं। तो क्या हम इसको चाहते हैं, या वो जिसके साथ बार बार बात करने को जी चाहते हैं, वो बुरा भी कहे तो अच्छा लगता है कि फिर कहे एक बार तो हम तो वो है ना जो I love you, you know, but if you say to I hate you, okay, I hate you, that's why तो ये प्यार आता हुआ है, फिर कहो एक मर्तबा फिर कहो नहीं। हम तो सीधे साधे लोग हैं ना, मतलब हमारे नल के भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। नल का कौन है ना, दोनों उबदा से उसमें पानी नहीं होता तो नल का कौन है, वो भी एक्सट्रीमिस्ट है। मेरे दफ्तर में तो है यार, तो मैं उसको इस तरह खोलता हूँ, क्योंकि अगर करीब आके खोलता हूँ पहली मतलब पूरा पानी मेरे कपड़ों पे आ गया। तो क्या हमें अब तक तो जो कुछ इससे बना है हुआ है, should we continue to do this? I don't know. Should we change? I don't know. I'm just sharing with you what people say to me. And since we are trying to, you know, somehow create more opportunities for our graduates, कि वो ना सिर्फ इधर लेसगान होता है किधर ना उसका गालिबन गर्मी दो पड़े हवा दस्ता हाँ no let's say no I'm fine, I just saw a student you know, so think about it, because if I for example am the way I am as a student in my university, लाशऊरी तौर पे मैं सवाबी के जॉब मार्केट के लिए तैयार कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि जिस तरह मैं घर में हूँ उस तरह मैं बाजार में हूँ, उसी तरह मैं मस्जिद में हूँ, उसी तरह मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं लाशऊरी तौर पे मैंने सवाबी के जॉब मार्केट में, अब सवाबी में तो माशाल्लाह इतनी इंडस्ट्री है कि हम सबको जॉब मिल सकता है, नहीं है बदकिस्मत से, खुदा करे हो। न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है फार्मेसी में सवाबी में, ना कोई और इंडस्ट्री है कि जहाँ पे हम एब्जॉर्ब हो सकें, ना कंपनीज हैं, बिजनेस कंपनीज हैं जहाँ पे हम बिजनेस ग्रेजुएट्स वो उनको एब्जॉर्ब कर सकें या वो हो सकें।
جس کا مطلب ہے کہ میں نے پختونخوا کا کم از کم سوچنا ہے, سوابی کا نہیں سوچنا. تو پختونخوا میں کیا رواج دستور ہے, لوگ کیا پہنتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کیسے نہیں کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں تو سلام کوئی کرے تو جی کرتا ہے کہ پھر یہ سلام السلام علیکم, السلام علیکم, you know, کہ منگ لگ مسکیشن سب پتہ نہیں ما پر حسرا منگ بنور ہم خلقو. No, should I think about the Pashtunkhwa job market? Should I think about Pakistani job market? Or should I think about the global job market? میں جب چھوٹا تھا تو میری ادیش اسٹل الائیو تھی, وہ مجھے کہتی تھی کہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے ایک, تو اگر وہ ایک میسر ہو تو پھر وہ ملے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک نہیں 3 4 5 چیزیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی ملے تو میں لینے کو تیار ہوں. آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سائنس پڑھے ہوئے ہیں, میں نے سائنس نہیں پڑھا ہے. ایک چوائس رکھنا اور 5 چوائسز میں سے ایک کو لینا, کس کی پرابیبلٹی زیادہ ہے؟ 5 میں نا جی. تو اگر میں ثوابی جاب مارکیٹ کا سوچ رہا ہوں تو مجھے جاب ملنے کی پرابیبلٹی کتنی ہے؟ خود آپ اس پہ سوچ رہے ہیں, مجھ سے آپ زیادہ ہوشیار ہیں کیونکہ آپ اچھے اسکولوں سے آئے, اچھے اداروں سے آئے. اگر میں صرف پختونخوا کا سوچ رہا ہوں, اس کی کتنی پرابیبلٹی ہے جاب مارکیٹ, تو اگرچہ میں یہ بدقسمتی اپنی کہہ سکتا ہوں, یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی, یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں. یہ سارے فریاد, you know, we are such a cry baby nation. میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہیں کوئی سازش کر رہا ہے وغیرہ. کسی کو سازش کر کے میرے خلاف ملے گا کیا؟ گھر سے باہر مجھے کوئی جانتا نہیں ہے. تو why I'm saying this is because you need to think about it, and that is where I'm trying to connect it with nationalism. کہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری طرح کوئی ہے نہیں, تو کیا میری ماں کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ بات اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہے؟ کیونکہ ہر ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو شہزادہ اور شہزادی سمجھتی ہے. So if I think that I'm the best, is there anything that a third party says? Because my mother is not a third party. میری ماں شاید مجھے اپنا آپ اتنا پسند نہیں ہے جتنا میری ماں مجھے پسند کرتی ہے, تو ان کی گواہی تو کریڈیبل نہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو اگر میں مطلب یہ ذہن میں رکھتا ہوں یا یہ بات سوچتا ہوں کہ جی کہ دیشی ڈر ضروری ہے, ٹھنڈے کے خیال رکھیں اوکر مطلب نہ لگے خیال. So دیتا پتہ ہے جو داسی ایونٹ کے فونس پر سائلنٹ دی غالباً maybe they are expecting an emergency call کے لیے دیتا پتہ ہے ٹھوڑا. Yeah. So no, that's function really that's the pata da pata نہیں مانم ہیری بھی اکثر. So you know, think about it کہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بڑا قابل ہوں لیکن میرٹ فالو نہیں ہو رہا ہے, پیسوں پہ نوکریاں ملتی ہیں, یہ سب کچھ شاید ٹھیک ہو, لیکن ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں کہ کیا میں نے کچھ کیا ہے اپنے آپ کو ایمپلائیبل بنانے کے لیے؟ اگر میں جس طرح گھر میں ہوں اسی طرح بازار میں ہوں, اسی طرح مسجد یا دوستوں کے گھر میں ہوں, اگر مسجد نہیں جاتا بایولوجیکلی کوالیفائڈ نہ ہوں, اور یونیورسٹی میں بھی اسی طرح ہوں, تو پھر تو قصور میرا ہے شاید کہ میں اس دنیا میں سوشلائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں جاب مارکیٹ کی نیڈس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. میرے بولنے, میرے رہنے سہنے, میرے پہننے وغیرہ جو بھی کچھ ہے, بولنے سے پہلے اگر امپلائرز 50% فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے, تو مجھے بہت زیادہ سوچنا چاہیے, بہت زیادہ سوچنا چاہیے. تو اب اسی طرح ہم عموماً اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, جس سے ہم جب بھی آپ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو that would be called nationalism. Thinking about your country, thinking about your people, thinking about your place, whatever. Nationalist, you are a nationalist. لیکن ایک نیگیٹو نیشنلزم ہے, ایک پازیٹیو نیشنلزم ہے. نیگیٹو نیشنلزم یہ ہے جو جنگوازم کی طرف آپ کو لے جاتی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں, اگر کوئی ہے دنیا میں تو ہم ہیں. اور سورج صبح جب اٹھتا ہے نکلتا ہے تو ہم سے پوچھتا ہے نکلو, پھر ہم بڑے شاہانہ انداز میں جی آتا ہے. پھر جب وہ غروب ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے اجازت ہے حضور, تو ہم پھر بڑے ہی شاہانہ انداز میں صرف سر ہلاتے ہیں, بولتے ہیں ہم نہیں ہیں. وہ پھر غروب ہوتا ہے.
Agar if we think like that, that is going to eventually push me towards jingoism. That is negative narcissism. That is negative nationalism. I need to know what actually my country's problems are. I also need to know کہ میں نے صرف اس ملک کے لیے مرنا نہیں ہے. مرنا بہت آسان ہے. میں نے اس ملک کے لیے زندہ رہنا. اینڈ زندہ رہنا از ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ روزانہ اس کا قانون فالو کروں گا, روزانہ یوٹیلیٹی بلز دوں گا, اس کا ٹیکس دوں گا, اس کے لیے سوچوں گا. مرنا تو آسان ہے. میں گیا تو گیا. تو think about it. Think about it. Am I here to die for my country or am I here to live for my country? Perhaps we have seen a lot to die for our country. We need to slightly change our perspective. بالکل اسی طرح جس طرح مجھے یونیورسٹی آف سوابی کی گریجویٹ کی حیثیت سے اپنا پرسپیکٹو شاید چینج کرنا ہے کہ we have not gained much by dying for our country. We should try to live for our country now. مر کے تو کچھ نہ کر سکیں ملک کے لیے, اب ذرا اس کے لیے زندہ رہ کے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح میں ہوں اب تک تو میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا. کیا میں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس طرح کے مجمع میں جانے سے پہلے ڈیوڈرنٹ لگانے کے لیے تیار ہوں؟ اگر پتہ بھی ہو کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا اور کلوز انوائرمنٹ میں ہم بیٹھے ہوں گے. خوشبو کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو لگاتا ہے اس کو فیل نہیں ہوتا. بدبو کا کمال بھی یہی. So if, no, I'm serious. You know, it's like that is what debating is all about. You know, that's what it is. You connect different things. Say if, for example, I stink, if I have a bad body odor, I am like somebody who perhaps takes pride in being a Pakistani, takes pride in doing a lot of things for it, but doesn't know how to do that. اب کیا کرنا ہے کیسے پتہ ہی نہیں, بس جان دینے کو تیار. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں جو کلوز انوائرمنٹ میں سفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو مطلب اس کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ اپنے حصے کی شمع بھی جلائے جاتے ہیں, اور ان کی جلائے ہوئے شمعوں سے اور لوگ بھی شمع جلاتے ہیں. Just think about that. How you, as a young woman, as a young man, you can do so much for this country. But you have to make adjustments. Education is all about making adjustments. If I'm unable to make adjustments to my challenging environment, my education has not hurt me at all. میری تعلیم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا. ڈگری میرے ساتھ ہے, اور شاید بہت بڑی ڈگری میرے ساتھ. یہ کچھ باتیں جو ذہن میں رکھنی ہے اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ جی میری سفارش نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ مجھے یہ نوکری ملے. میں ذرا اپنے آپ کو دیکھوں اور ان کو بھی دیکھوں جن کو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو بھی میرے خدشے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہو, ایک آدھ دو شاید ہوتے ہوں, لیکن اگر اس طرح ہوتا تو مجھے کم از کم نوکری نہ ہو. کیونکہ میں جب اسکول جانا شروع کیا, شاید پہلی بھی میں کہہ چکا ہوں, میرے وجود پہ صرف قمیص تھی, شلوار نہیں تھی. You can talk to people from my village. But I had this skill. گاؤں میں اب بھی پینے کا پانی پورا نہیں ملتا ہے, پہلے بھی نہیں تھا. اگر کسی وجہ سے if I made it to one of the most prestigious fellowships in the world, Fulbright, میری کسی نے سفارش نہیں کی, نہ کسی کے پاس گیا تھا. یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جس کو ملتا ہے اس کی سینگ نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے, اس کی دم نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے. But I did not go to Fulbright office for my interview in the same clothes in which I was in my village. I did not talk to the Fulbright people in the same manner in which I talk to my friends or relatives in my Gujarat. Why? Because I thought that I have to adjust, readjust, shape, reshape, negotiate a middle ground
where I, from Khattak, from the desert, can talk to somebody from Canada and the US, and we can find that middle ground jahan pe dono hum mil sakte hain. I think that is what nationalism is too. When I look at my country, if I'm only thinking about dying for it, I'm like that person whose education has not hurt him. Why? Because, as I said before, living for it is difficult. ہر دن اس کا قانون فالو کرنا پڑے گا جو بہت مشکل ہے. اس لیے ہم اس کی آئین کی دھجیاں اڑانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. And if I'm one of those جو اس کی آئین کی دھجیاں اڑانے میں فخر محسوس کرتا ہے, تو پھر مجھے نیشنلزم کا سپیلنگ پہلے سیکھ لینا چاہیے. نیشنلسٹ ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے نیشنلسٹ کا سپیلنگ سیکھ لینا چاہیے, کیونکہ کسی ملک کے ساتھ آپ کا رابطہ, کسی ملک کے ساتھ آپ کی محبت اس ملک کے قانون کے ساتھ شروع ہوتی ہے. زمینیں ساری ایک ہی جیسی ہیں. جس طرح یہاں پہ گرمی ہے, آپ اسپین چلے جائیں اس سے بھی زیادہ گرمی ہے, میکسیکو چلے جائیں اس سے بھی زیادہ گرمی ہے. اور اگر باہر نکلے تو جس طرح ہمارا ٹیرین ہے انبار سوابی یا مردان کا, بالکل اسی طرح اندلوسیا میں ہے اسپین. چلے جائیں گوادالاخارا میکسیکو میں ہے, اس سے زیادہ آگے چلیں ایکواڈور ارجنٹینا میں بھی ہے. مری کی طرف جائیں تو اسی طرح ٹیرین آپ کو دنیا کے ہر ملک میں مل سکتا ہے. تو زمین سے ملک نہیں بنتا ہے, کیونکہ زمینیں سارے ایک جیسی ہیں تقریباً. کہیں کوئی پہاڑ چھوٹے ہوتے ہیں, کہیں بڑے ہوتے ہیں, کہیں زیادہ اونچے ہوتے ہیں, کہیں کم اونچے ہوتے ہیں. ملک بنتے ہیں لوگوں کے رویوں سے, اور اس کا پہلا رویہ اس ملک کی طرف ہونا چاہیے, اس ملک کی ریاست کی طرف ہونا چاہیے, اس ملک کی قانون کی طرف ہونا چاہیے. Just think about it, and if you think you are a nationalist, good, but do you respect its law? If yes, good. If not, should you continue to disrespect it? Or should you consider and readjust yourself in a manner where perhaps you can at least claim کہ اگر اس کے قانون کو فالو نہیں کیا ہے تو توڑا بھی نہیں, وہ زندہ رہے, صرف اپنے لیے نہیں, صرف اپنے ملک کے لیے نہیں, باقی دنیا کے لیے بھی, باقی انسانوں کے لیے بھی. آخری بات, آپ میں سے ہر ایک بہت یونیک ہے, مجھے تو اس کا یقین ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ یونیک ہیں؟ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو جب رات کو آپ لائٹ آف کرتے ہیں, سرہانے پہ سر رکھتے ہیں, تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ مجھ میں کیا کمال ہے اور مجھ میں کیا خراب ہے. اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو آپ واقعی یونیک ہیں. اگر نہیں ہے, آپ نے پہلا قدم لے لیا یونیک ہونے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اور اس نے اپنے ملک میں جدید زرعی اور صنعتی پیداوار اور ٹیکنالوجی پر کام کیا, اور کم ہی عرصے میں اپنے ملک کو خود کفیل بنانے میں کامیاب ہوا, اور پھر انہی عالمی طاقتوں کو وہ آنکھیں دکھانے لگا. ہیروشیما اور ناگاساکی کے سانحات کے بعد جاپان نے پیداواریت پر اتنا کام کیا کہ آج وہی جاپان دنیا کی نصف معیشت پر نظر انداز ہو رہا ہے. اس کے بعد جناب والا میں نے اپنے قریبی ساتھی چین کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پیداواریت اصل میں ہوتی کیا ہے, کیونکہ آج چین دنیا کی 80% سے زیادہ معیشت کو اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کارخانے نہیں لگائیں گے, زیادہ فصلیں نہیں اگائیں گے, کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو دنیا تک اپنے ذریعے نہیں پہنچائیں گے تو ہم کامیاب نہ ہو پائیں گے. صدر علی وقار, اس کے بعد پھر میں نے مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف دیکھا تو مجھے پر امیدی میں ایک شعر یاد آیا. گمان ہے تمہیں شاید کہ میں اوروں جیسا ہوں, گمان ہے تمہیں شاید کہ میں اوروں جیسا ہوں, ہم اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں جانا. جناب والا, یہ شعر مجھے یاد آیا کیونکہ تاریخ نے مجھے چیخ چیخ کر بتایا کہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم جدوجہد, بڑی قربانیوں اور صدیوں کی غلامی سے آزادی کے بعد ہی معرض وجود میں آیا تھا.
लेकिन जनाबे वाला ये एक ऐसा जोग्राफियाई मुल्क था कि जहाँ मौसम के चारों रंग नज़र आते थे, कि जिसकी 70% से ज़्यादा ज़मीन काबिल काश्त थी, कि जहाँ 60% से ज़्यादा आबादी काश्तकारी और मवेशियों पर मुनहसर थी, जहाँ मादनियात की कानों की कमी नहीं, कि जहाँ कोयले के बड़े बड़े ज़खायर हैं, कि जहाँ केरला में नमक के पहाड़ है, कि जहाँ गैस कुदरती तौर पर मुयसर है, कि जहाँ पख्तूनख्वा के पहाड़ों में कीमती पत्थर और जवाहरात की कोई कमी नहीं। वाली वकार, इन सब के बाद मुझे गुमा हुआ कि शायद हम तो गंदम में खुद कफील होंगे, हम तो कपास पूरी दुनिया को बेचते होंगे, हमारे गन्ने का तो कोई जवाब नहीं होगा, हमारे लिए तो हमारे अपने मवेशी ही काफ़ी होंगे। मुझे गुमा हुआ कि हमारी कीमती पत्थरों का तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। मुझे गुमा हुआ कि हमारी बिजली की पैदावार के लिए हमारा अपना कोयला और पानी ही काफ़ी होगी। मुझे ये भी गुमा हुआ कि हमारे घरों में ख़वातीन चूल्हे को गैस से रोशन करती होगी। लेकिन आली वकार, मैं इसी ख्याली दुनिया की सैर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक बिजली चली गई और चीन से दरामद शुदा पंखा रुक गया और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए मुझे मजबूरन तख़य्युलात के जहाँ से वापस आना पड़ा। सदयाली वकार, जब मैं ख्यालात की दुनिया से, ख्यालात के जहाँ से वापस आया तो मैंने देखा कि मुमलिकत खुदादाद में फी एकड़ गंदम की पैदावार 30 मन से कम होकर 27 मन, जिसकी वजह The topic is enhancing productivity for a globally competitive Pakistan. Growth. You see, growth is a fundamental indicator in the development of a state. It measures the strength of a state in all dimensions, such as economy, natural resources, human capital, science, education, to mention a few. Enhancing productivity of Pakistan, to put it at par the international system, we direly need to settle down the loopholes in our system that has restricted the growth of Pakistan for the last few decades. Dear audience, I would like to ask you, how do we bring growth back to the economy and what would be the key measures? Also, will employment come automatically with growth or do we need to pay special measures? In early 2000s, Pakistan reigned substantially higher trade deficit in relation to its GDP than India, while Indonesia and China had sizable trade surpluses. Nevertheless, it's useful to know which countries Pakistan is competing against in the world market. China is Pakistan's leading competitor, followed by Germany and India, and they have extraordinary high growth rates, while Pakistan has fallen behind. Honorable jury, one of the main current reasons for hampering the growth of Pakistan was none other than terrorism. Because of the bomb blasts in cities, which were the business hubs of Pakistan, our economy was pulled back. Except for one or two countries, nobody would want to lend money to Pakistan because nuclear power, Islamic Republic of Pakistan is on the grey list of FATF, Financial Action Task Force. Honorable jury, last night I was browsing Al Jazeera's webpage and the bullet points that caught my attention about Pakistan were: Pakistan seeks more funds from IMF, Pakistan and Saudi Arabia to discuss 3 billion deposits, Pakistan has no strategy to boost shrinking forex reserves, Pakistan is suffering from political crisis and polarized media. I was so disappointed. Honorable jury, our government must promote industries and must take proactive steps in curbing upon corruption, nepotism and irregularities in public sectors. It also needs to provide feasible environment for the FDI, foreign direct investment, which helps in increasing foreign reserves. Universities to draw affiliation with industrial sectors, which helps in increasing foreign reserves. We need more political stability as billions of rupees have been lost away. Economic subjects should be compulsory so that people would know more of their economy. And above all, better security will lead to a safe country which will welcome tourists and link up in a strong economy. Honorable jury, a case in point is that of Sri Lanka, which has gone down the drain. Their foreign reserves were $2 billion while they had to pay the bank $4 billion. And now my point is, the bombshell that can explode any time and can cripple Pakistan is $130 billion foreign debt on Pakistan. To avoid Sri Lanka-like fiasco, enhancing productivity for a globally competitive Pakistan is the only bailout and way forward for Pakistan.
Pakistan Zindabad. That's all. Thank you. नवा पैरा वह बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा वह बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। 14 अगस्त 1947 रेडियो पाकिस्तान लाहौर की सदा गूंजती है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं। ये सदा जहाँ एक तरफ बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती है, वहाँ दूसरी तरफ कुछ सवालात भी लेकर आती है। अली वकार, सवालात क्या? सवाल ये कि अब हम एक कौम मगर कौम की सोच क्या, अब हम एक कौम मगर कौम की बुनियाद क्या, अब हम एक कौम मगर कौम की नहज क्या, अब हम एक कौम मगर कौम की जिम्मेदारी क्या, अब हम एक कौम मगर कौम का मुकाबला क्या, अब हम एक कौम मगर कौम का मयार क्या, और इस रास्ते से गुजरने के बाद अब हम एक कौम मगर कौम की भाई वकार, ये वो सवालात हैं कि जो दर्द दिल के साथ पूछे जाएं तो जवाब आता है, और वो जवाब चीख कर पुकार कर ये सदा बुलंद करता है कि सुनो, बेईमानी के आलम में ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार कौम की पैदावार, बेयकीनी के आलम में कदफ लहल मोमिनून की पुकार कौम की असल पैदावार, नाइंसाफी जुल्म जबर कत्ल के आलम में, नाइंसाफी जुल्म और जबर और कत्ल के आलम में कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत की पुकार कौम की असल पैदावार, और गुलामी के इस दौर में अली वकार, गुलामी के इस दौर में खुदी के पास बानों की अहद की पुकार कौम की असल पैदावार। तो ऐ खुदा, मैं भी तेरी नवा भी तेरी कि अखलाकी कदरों का तहफ़्फ़ुज़ कायद व इकबाल की अमानत है, और यही पैदावारियत ही खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। क्यों तेरी सुबह वतन शामे गरीबा हो गई, क्यों तेरी सुबह वतन शामे गरीबा हो गई, तेरी हस्ती तेरी बर्बादी का सामा हो गई। अली वकार, आज ये कौम माशी बदहाली की जंजीर में जकड़ी अपनी बेबसी का नोहा करती है और हम इब्ने गुलाम बासियों को कहती है कि ए वसाइल रखने वालों, ए अकल रखने वालों, सुनो, मैं पाक सरजमीन, समुंदरों से नवाजी हुई सरजमीन, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं पाक सरजमीन, दुनिया की 6 बुलंद तरीन चोटियों से नवाजी हुई सरजमीन, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं पाक सरजमीन, पैदावारियत के लिए सारे खुदा के इनामात व करामात को इस्तेमाल करने वाले मुखलिस हुक्मरानों बशंदे मुयस्सर नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं पाक सरजमीन, 40% मैदानी रकबे से नवाजी हुई सरजमीन, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो ऐ खुदा, मैं भी तेरी नवा भी तेरी कि खुदा की ये इनामात व करामात कौम के पास जमानत है, और इन्हीं से पैदावारियत खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। क्योंकि अली वकार, ये जो सोते पैदावार होते, ये इनकी बुनियाद अखलाक ये अखलाक से फूटते हैं। लेकिन मत पूछिए कि ज़ब्त ने मारा है किस तरह, ये तीर हमने दिल में उतारा है किस तरह। वो खेल जिसमें गैरत व हमीयत नाम था, वो खेल हमने आपसे हारा है किस तरह। Honorable judges, venerable teachers, respected audience, my name is Qasim Ali. I am from the Department of Physics. It's an honor, privilege to be given the homage on the podium to speak
on the motion put before the House titled Enhancing Productivity for Globally Competitive Pakistan. I would like to shed light on the role of education on the economic growth of our country. Dear audience, much evidence from developing countries suggests that education has a strong influence on the economic growth of a country. Education is a key to socio-economic development. It plays a vital role in enhancing human capability through skills, knowledge. The positive outcomes of education is the reduction in inequality, poverty, improved health status, good governance, and implementation of socio-economic policies. Dear audience, Islam teaches us the lesson of equality, the equality between men and women. Developing countries like Pakistan need to redesign their educational policies. Why I said that? Why? Because Pakistan population comprises 45% of females. But unfortunately, women has been facing many hurdles when it comes to education of women. The enrollment of women is 45% less than the enrollment of boys in education sectors. Why is it? Because of social and cultural norms. Pakistan societies values conservatism, girls' modesty, which limits families' willingness to send their daughters to school. In 2019, Pakistan literacy rate was 58%, 46% of which women being literate and 69% of men. On the other hand, women globally moving into a growing space of techies, innovators, entrepreneurs, home-based workers. Dear judges, women are making inroads to the fourth industrial revolution. To discuss how women drives nation economy, I must introduce a word, womanomics. The term coined by Kathy Mussa, strategist to the Japanese Prime Minister in 2013. It was a project to implement the good economic growth and to improve this equality in society. Globally, women contribute 38% to the global force. Unfortunately, 20% in Pakistan. Why is it? Because women in different sectors has been facing inequality, discrimination, stereotyping of their roles in society. Well, I must add, if somehow they got stepped into the workforce, there are issues which need to be addressed. The discrimination, the inequality in gender pay. Ladies and gentlemen, womenomics to be reality in Pakistan, we need to readdress the occupational barrier, social barrier, both systematically and structurally. The gender pay gap between 2018 and 19 has increased 18%. Women are paid only 18% as compared to men. Thank you. मैं बहुत ज़्यादा नया मैट्रिक स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया का कि एक बार फिर से
انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تاکہ میں میری نالج تو اتنی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے اور ایک بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی میرے سینے میں جو درد ہے جو میں اپنے نوجوانوں کو بے روزگار دیکھتی ہوں، جو کہ دراصل مجھے وراثت میں ملا ہے میرے بابا سے، جو کہ دراصل ایک انجینئر ہے، اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انجینئر اس ٹاپک کی اہمیت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی تقریر کا آغاز میں چند اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیداغ زرد ہے قاری، اگر ہو جاؤں تو شیرانے غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانائے غزال تاتاری۔ حاضرین محفل، کیا پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی معاشی ترقی اور قومی خوشحالی کا باعث ہو سکتی ہے؟ ایک نئی تحقیق میں پیداواریت اور اس میں نوجوانوں کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھانے سے معاشی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل نوجوانوں کی سوچ اور انداز فکر پر منحصر ہوتا ہے۔ ان کی سوچ کا معیار جتنا بلند ہوگا، ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علی وزار حاضرین محفل، تاریخ گواہ ہے کہ ترقی ان اقوام کا مقدر بنتی ہے جن کے نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی لگن اور تڑپ ہوتی ہے۔ یہ مضبوط حوصلے کے مالک ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے خلاف جہاد کیا تو ان کے ساتھ صرف چند نوجوان ہی تھے۔ بقول ایک بات، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جناب صدر، آج کل مسلمانوں کی کمزوری کی اور زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خودی ہے نہ خود شناسی اور نہ ہی خدا گاہی، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ غیروں کی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور اس سازشوں کا مقابلہ ہمارے یہ نوجوان آج کل کی طرح دھرنوں میں جا کر زندہ باد اور مردہ باد کہنے سے نہیں علی کرتا، بلکہ صرف تعلیم پر توجہ دے کر اور اپنی پیداواری صلاحیتوں کو ابھار کر سکتی ہے علی وقار۔ کیا علی وقار، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت کیا ہے علی وقار؟ کہ پھر ہم صرف چند مصنوعات کے لیے ان لوگوں کے غلام نہ ہو جو ہمیشہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ علی وقار، یہاں چند سوالات اٹھتے ہیں جن پر روشنی ڈالنا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ اس میں پہلا سوال کہ کیا ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام موجود ہے جہاں اس نوجوانوں کو مفت تعلیم مہیا کر سکے؟ کیا ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام موجود ہے جہاں یہ نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ان کو روزگار مل سکے؟ کیا ہمارے ملک میں ایسے مواقع موجود ہیں جہاں ان نوجوانوں کو پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ میں حصہ لینے کا موقع ملے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے نہ۔ تو پھر علی وقار، آپ کو، ہمیں، ان ملک کے سیاستدانوں کو، ان بچوں کو اور ان کے بڑوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے دور تو ہے موسیٰ۔ علی وقار، اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں۔ مانگے ہوئے سورج سے کبھی سویرا نہیں ہوتا، اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال جاپان ہے۔ دیکھیے علی وقار، جب اس دنیا کے سپر پاور امریکہ نے اس پر ایک بم گرا دیا اور اسے اپاہج کر دینا چاہتا تھا، لیکن علی وقار کو پتہ ہے 1945 کے اس واقعے میں جاپان نے ہمت نہ ہاری، بلکہ اپنی اعلیٰ صنعتی پالیسیوں کے ذریعے، اپنے نوجوانوں کی طاقت کے ذریعے ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور علی وقار، چلے جاپان کو چھوڑیے تو بہت دور ہے، چائنا کو ہی دیکھ لیجیے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، سب واقف ہے۔ چائنا نے ہم سے 1 سال بعد آزادی حاصل کی۔ 1 سال بہت دورانیہ ہوتا ہے۔ 1 سال بعد آزادی حاصل کرنے کے باوجود اس نے خود کو سنبھالا،
और आज वो दुनिया के सुपर पावर्स में शुमार होता है। अली वकार, लेकिन नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के कुछ नाअहल वज़ीर IMF और दीगर नामों से जारी करदा इदारों से फंड वसूल कर रहे हैं और मुल्क को बताया जा रहा है, हमारी आवाम को बताया जा रहा है कि ये फंड हम सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि तालीम के मैदान में तरक्की कर सकें, ताकि माशी खुशहाली ला सके, ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन अली वकार, क्या ऐसा है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या ऐसा है? क्या आपको नजर आ रहा है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अली वकार हमें धकेला जा रहा है तबाही की तरफ। वो कहते हैं ना, गरीबे शहर फाकों से मर गया, गरीबे शहर फाकों से मर गया, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज। ये चंद जुमले जो मैंने खुद इन नौजवानों के लिए लिखे हैं। अली वकार, हमारे नौजवान बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। ये वो कली है जो पुल बनने के लिए तैयार है। ये एक ईंट पर दूसरी ईंट रख कर इमारत तामीर कर रहे हैं। नक्शे धुंधले नक्शे कोहल में अपने पुरवकार कदमों से मंजिल की तरफ रवां दवा है। और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये लोग पूजे सुरैया के मुस्तहिक होंगे। अब हमें वो तालीम नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद फिरकावारियत हो, अब हमें वो तालीम नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद इंतहा पसंदी हो, अब हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ बम धमाके और खुदकश हमले करवा कर जन्नत के टिकट तकसीम करती रही। अब आज के इस तरक्की के दौर में एक मुल्क को टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और हर किस्म की सलाहियतों से लैस एक पुरवकार और पुरएतमाद शख्सियत के हामिल नौजवानों की जरूरत है। खोल आंख ज़मीं देख आसमां देख, खोल आंख ज़मीं देख आसमां देख, उठते हुए सूरज को जरा देख। आखिर में मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इन अल्फाज में अपने नौजवान तलबा को एक खूबसूरत पैगाम देकर इस मौदब की महफिल से इजाज़त चाहूँगी। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तुमने, वो क्या कर दो तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आओशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से समी पर आसमाने हमको दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरज़ी शेती, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। और आखिर में सबसे खूबसूरत शेर है इसका, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे इनको यूरोप में, तो दिल होता है बस यारा, तो दिल होता है बस यारा। इसके आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी वो पूरा हो गया है। बस Respectable chief guest, dear audience, Assalamu alaikum. Today in this session, I am going to share my personal view regarding the topic enhancing productivity for the globally competitive Pakistan. Mr. President, I will bring your attention towards the productivity in Pakistan. Enhancing productivity is a way which will open the door of success for every country. Being a developing state, Pakistan needs immediate attention towards its productivity. Mr. President, please, I need your attention because I am going to share those points which will contribute more in enhancing the productivity of this state. Mr. President, these are the skill development organization. Mr. President, these are the qualitative institution. These are the responsive governance. Mr. President, these are the supportive departments and environmental supportation for the people, for the contribution of the whole nation in it. As we know that unity is strength. Mr. President,
In order to enhance the productivity in Pakistan, we need transparency at all levels, economically, socially, and politically. Because this land needs to be reformed. Positive contribution of diaspora and positive contribution of public social sector organization, that is education, training centers, health and social care, will enhance 7 to 8% of our GDP. Yes, Mr. President, yes, it will enhance the quality of the quality of labor force. It will enhance the productivity in industries. It will enhance the productivity of business clusters throughout the Pakistan. Mr. President, open trade policy and the most important thing, that is technological development, will enhance the productivity of this state at its peak. Technology is one of the most important key factor for enhancing the productivity of any state, because it is linked with agriculture, medicine, IT, and defense organization. In freelancing, Pakistan is ranked 4th, but nowadays the freelancer need resources. That is the PayPal, Amazon, eBay, and for this is very important for the productivity of this state to be enhanced. Mr. President, I am going to end my debate by saying that high productivity comes from leveraging your time by doing those facts, which is very important. Thank you. میں انوائرمنٹل سائنس سے تعلق رکھنے والی ہمایمہ خان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. ہمایمہ خان. سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت مگر پرواز. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میری تقریر کا موضوع پیداواریت ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. جناب اعلیٰ، ہمارے عظیم قائد نے پاکستان قائم ہونے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کی قوم دنیا کی عظیم ترین اقوام میں سے ایک بن سکتی ہے اگر وہ اپنے مقصد کو پہچانے اور لگن سے اپنے فرائض کو انجام دے. شاعر کہتا ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی. جناب اعلیٰ، پاکستان کی ترقی کا دار و مدار پیداواریت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مدنی وسائل، زرخیز زمین اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان، 5 سونے کی بڑی کان، عالمی سطح پر دوسرا بڑا ڈیم، 3 نیوکلیائی ریکٹرز، اس کے علاوہ بہترین تحلیل نظام. اس کے علاوہ ہمارا ملک چاول کی پیداوار میں 7ویں اور گندم کی پیداوار میں 8ویں نمبر پر ہے. یہ سب پیداواریت ہی کے تو ذرائع ہے جس کا استعمال کر کے نہ صرف ہم اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کولان زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کولان فلک دیکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. جناب اعلیٰ، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو تقریباً 70% انحصار زراعت پر کرتا ہے. زراعت ہمارے ملک کا اہم سرمایہ ہے جو نہ صرف ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہیں بلکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو رہے ہیں. کپاس جو کہ کپڑا بنانے کی انڈسٹری کے لیے بنیادی خام مال ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے فصلوں کی بات کریں، تمباکو جو کہ پاکستان کی معیشت میں 40% اپنا حصہ ڈالتا ہے. جناب اعلیٰ، زراعت اور فصلوں کے ساتھ ساتھ صنعتیں بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ صنعتیں نہ صرف ہمیں معیاری پیداوار فراہم کرتے ہیں بلکہ اس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو رہے ہیں جو پاکستان کی پیداواریت کے لیے خوشحال کن ہے. جناب اعلیٰ، زراعت اور فصلوں کی بات تو ہو گئی. ہم دوسری طرف غور کریں تو تعلیم جو کہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تعلیم محض کاغذ کی ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ جتنے ہی ایک ملک کے باشندے تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا ہی معیشت سے بوجھ کم ہوگا اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے.
जनाब यारा, तालीम एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी कौम की तकदीर को बदल सकते हैं। सदर अली वकार, किसी मुल्क की तरक्की में मेहनत कश तबके का भी अहम किरदार है, क्योंकि अगर सनत हो या पैदावार की बात हो, उसके लिए एक मेहनत कश ही की ज़रूरत होती है। एक मेहनत कश के बगैर पैदावारियत में इजाफा नामुमकिन है। शायर कहता है, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। जनाब यारा, अगर हम दूसरे पहलू पर गौर करें तो पाकिस्तान में ना तो वसाइल की कमी है और कुदरती नेमतों से भी मालामाल है। तो फिर पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे पास पुख्ता अज़म की कमी है। हमें चाहिए कि हम अपने वसाइल को बरोकार लाएं, तभी हम खुशहाली की तरफ गामजन हो सकते हैं। जनाब यारा, अगर हमारा माशरा मजबूत होगा तभी हम खुशहाली की तरफ जा सकेंगे। पैदावारियत में इजाफा न सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती है, बल्कि इसको हम दरामद करके किसी ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशहाल कन है। जनाब यारा, पैदावारियत में इजाफा सिर्फ ये नहीं कि हम खेत में फसल उगाएं, बल्कि छोटे दर्जे के पैदावार जैसे कि मुर्गा पालना, मछलियों का कारोबार, इसके अलावा गाय और भैंसें पालना और उनका दूध बेचना, इस काम को भी फरोग दें, तभी हम अपने मुल्क को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देख सकते हैं। आखिर में एक शेर के साथ इजाज़त चाहती हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ती वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ती वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। Who is the cherisher and sustainer of the world. Good morning everyone. This is Arsalan Khan and today I'm here to talk about a serious topic, enhancing productivity for globally competitive Pakistan. Respect itself. Pakistan is an underdeveloped country facing a major problem such as economic unemployment, poverty, high fiscal deficit and low investment. While looking at the profile of Pakistan, our country is blessed with a number of natural resources including water, energy, minerals, forests and fertile lands. We, the humans, are dependent on all these resources by getting benefits in our daily life. If we talk about the productivity of the country, the three major sectors are contribute to improve the country's productivity and economy. Productivity is basically the efficiency of production of goods or services by some measure such as output and input over a specific period of time. In the economy, Pakistan ranked on 34th number among 39 countries in the Asia with a low score across the world. But the progressive level of Pakistan economy is slowed down in 2019 and 2020, but it was resumed in 2021. A major part of Pakistan economy is realized on the agriculture sector, which at about 20% shares in the GDP. Pakistan produces the best variety of staple crops, cash crops, vegetables and fruits. It is reported that 3.1 tons of wheat from 1 hectare land in Pakistan is equal to 38% of Pakistan, 38% of 8.1 tons produced in France. That accounts as world best productivity. Similarly, the Pakistan produces 2.5 tons of cotton per hectare, which is 52% of the 4.8 tons produced in China. Tobacco is counted in the category of cash crops, and its production gives an excellent return per unit area. The position of tobacco in the economy of Pakistan is well recognized due to the fact that it contributes 40% in all excise tax to the government. Industrialization is another major sector playing a vital role in economy, employment and productivity. Currently, the industrial production of Pakistan is at about 4,060 million US dollars. The sector improved industrial production in Pakistan as 5% from 1990 until 2022. The services sector has provided steady support to Pakistan's economic growth. Its shares in GDP now are more than 50%. The education, health and other departments are actively participating their parts in the economy of our country.
although we have the good opportunities to increase the productivity of all these sectors, but this progress is affected due to some major problems such as lacking of sustainable growth, low and declining level of investment, corruption, poor laws, inefficient policies, lacking of self-interest, and for some financial issues. But the question is, how to overcome all these problems? For this, we need to focus on making and implementation of effective laws, providing technical and financial support to the concerned departments, awareness, and promote the professional and training institutions. To implement all these ideas, we need to bring a positive change in our attitude. At the end, I will quote the statement of Professor of Economics and International Affairs, Mr. Paul Krugman said, "Productivity isn't everything, but in the long run, it is almost everything." Thank you so much. Pakistan Zindabad. मेरे आईने गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर दे। मीर मजलिस, फाजिलान ऐवान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पुररौनक, बाबरकत और इल्मी व अदबी अंजुमन में पुरवकार सामीन के सामने तड़पते दिलों का दुरमान बनकर मुझे जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका मिला है, उसने सच्चाई के वतन से जन्म लिया है। मेरी तकरीर का उन्वान है, पैदावारियत ही खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। अजीज़ान गिरामी, इंसानी ज़िंदगी जहद मुसलसल और जुरत रंदाना से इबारत है। इरफानी ज़ात और तस्वीर कायनात पर गौर फिक्र ज़िंदगी है। हक़ाइक़ से चश्मपोशी और गौर फिक्र से बेजनाई ज़िंदगी से बेजारी है। इस कारज़ार हयात में वही शख्स आगे बढ़ने का हक़ रखता है जिसमें खुदी व खुद एतमादी हो, जिसके अज़ाइम में पहाड़ों की बुलंदी हो, समंदरों की वसत हो, आसमान की उठान हो और शाहीन की सूरत पलटने चिपटने का हौसला हो। फ़र्द हो या कौम, शहरी हो या देहाती, फ़र्द वाहिद हो या रियासत, तालिब इल्म हो या अनपढ़, बावकार ज़िंदगी की नवीद उन्हीं को मिलती है जो अपनी दुनिया आप पैदा करने का हौसला रखते हो, जो ममूले को शाबाश से लड़ाने की हिम्मत रखते हो, जो इल्म इरफान से मामूर हो, खुद आगाही व खुद शऊरी से आशना हो। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश फरंग। अजीज़ान गिरामी, आज जिस ऐवान में आप बैठे हैं, ज़रा इसकी छत की जानिब देखने की तकलीफ गवारा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके ऐवान को बके नूर बनाने वाले कुमकुमे और आपके शामी जान को खुन और फरहत बख्श हवा देने वाले पंखे क्या है। ये करिश्मा है इल्म और साइंस का, ये इजाज़ है तहकीक और तदकीक का, ये समर है इब्न आदम की अनतक मेहनत, फिक्र रसा और अपने पेहम की पैदावारियत का, जो उसने तस्खीर कायनात का फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए किया है। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग व खिश नहीं जो तेरी निगाह में हो। अजीज साथियों, वो इब्न आदम जो कभी कायनात में अपने से कमतर मखलूक़ात को माबूद का दर्जा दिया करता था, जो कभी सूरज चांद सितारों की इबादत करता था, आज इल्म और साइंस की बदौलत सितारों पर कमंद डालने और उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते एक कामिस्ताक बन चुके हैं। जनाब सदर, जदीद साइंस और उससे मुतल्लिक़ उलूम हमारा मीरास है। तहक़ीक़ात खालिक़ अर्ज़ समाने और फ़िक्र हमारे दीन का हिस्सा है। वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, लिहाजा इस अमल में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की हमें परवाह नहीं। जनाब सदर, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान एक ऐसी ख़ित्ते अर्ज़ी में वाक़ है जिसे रब्बी कायनात ने बेशबहा नेमतें अता करने में दूसरों ख़ित्तों से मुमताज़ रखा है। एक ही मुल्क में पहाड़ी सिलसिले, दिलफरेब नज़ारे, आबशारे, झीले, जंगलात, दश्त सहराए, सतह मुर्तफ़ा, साहिल समंदर, वसी मकामात और मैदान मौजूद है जहाँ 4 मौसमों के अलावा मुख्तलिफ अज़सात के रंग भी झलकते हैं। जनाब सदर, अल्लाह के फजल से हमारे पास आला काबिलियत रखने वाले साइंसदानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा, वकला, ब्यूरोक्रेट्स, शायर और अदीब और जो जज्बा रखने वाले नौजवान मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वतनी अजीज़ मुआशी, सियासी और मुआशरती व समाजी तौर पर हौसला बख्श हालात नहीं रखता। ऐसा क्यों? जनाब सदर, मुझ जैसी एक आम तालिब इल्म भी इस हकीकत के राज से आशना है कि मेरे मुल्क में रोशन ख्याल इंसानों और मुल्की मुआशी हालात के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदानों में आला पेशरफ्त करने वाले साइंसदानों की कमी नहीं है।
जनाब सदर, हमारा मौजूदा निज़ामी तालीम फरसूदा है, रफ्ता सिस्टम है, रिसर्च भी कमज़ोर और कर्मी सुर्खे से भरा हुआ है। तालीम को महज नौकरी के हुसूल के लिए हासिल किया जाता है। करप्शन व बदलवानी आम है, सूद पूरी तरह मुसल्लत है, मुल्क बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है, बरामदात के मुकाबले में दरामदात की मुहतात है, अशिया बाहर से मंगवाई जाती है। करोड़ों की तादाद में मोटर कारें और मोबाइल फ़ोन के अलावा डब्बे का दूध, कुत्तों और बिल्लियों का खुराक तक हम कसीर ज़रमुबादा बाहर बेच कर मंगवाते हैं। जनाब सदर, सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क के इन बासलाहियत अफरादकार से इस्तिफादा करके जदीद आलात और जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल में लाकर पैदावारियत में इजाफा नहीं किया जा सकता? सामिने कराम, हमारे मुहक्किकीन और माहिरीन की तहकीकी और माहिराना काविशों से गैर मुमालिक इस्तिफादा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से घर की मुर्गी दाल बराबर के मिजाज या उनसे इस्तिफादे की तकलीफ नहीं ली जाती। जान रखिए, ये मुल्क रहेगा तो हम इक़्तिदार के ऐवानों में आएंगे, हम और हमारी औलाद को चैन सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। यही मुल्क दुनिया में हमारी शनाख्त और पहचान है। लेकिन अज़ीज़ान करामी, ये सब तभी मुमकिन है जब पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी और हुब्बुल इस्लाम का जज्बा उभरा जाए, क्योंकि इस्लाम और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। अपनी गुफ्तगू को हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इन उम्मीद अफ़ज़ा अशआर पर ख़त्म करके आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आखरी बादे बहार, निखते ख्वाबीदा ऊंचे की नवा हो जाएगी। देख लोगे सित्वते रफ्तार दरिया का माल, मौज मस्तर ही इसे जंजीर पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से, इंशाअल्लाह। वस्सलाम। Allah, the most merciful and beneficent. Honorable judges, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I am going to talk about the topic enhancing productivity for globally competitive Pakistan, and I'll give some big ideas about it. Productivity is commonly defined as the output volume and input volume. In other words, it measures how efficiently a production inputs, such as labor and capital, are being used in an economy to produce a given level of output. Productivity is considered as a key source of economic growth and competitiveness, as such as basic statistical information for many international comparison and country performance assessments. For example, productivity data are used to investigate the product and labor market and regulation on economic performance. Expanding productivity is a key element for achieving development progress, particularly in these developed countries. Mr. President, in this context, I would argue that manufacturing offers great potential for achieving economies of scale and productivity growth. For example, pursuing structural transformation through industrialization. In a large number of least developed countries, low productivity, low agricultural productivity is a major cause of food insecurity, and the constraint on shifting economic output, economic activities, content on shifting economic activity toward manufacturing and modern services. And Pakistan's sustainable and highly productive agriculture can be the backbone of economic development. This requires policies that can boost productivity by providing access to the advanced agriculture inputs, extension services, infrastructure, and credits, as well as removing gender-specific constraints on the sector. Their audience, extractive industries such as mining can be a driver of economic growth in Pakistan. Harnessing this sector of economy for expansion of productive capacity and sustainable development requires industrial policies that build domestic linkage both downstreams and upstreams, as well as policies that address natural resources related inequalities. Moving gradually from low-skill activities to medium and higher-skill activities become increasingly important for raising overall productivity and increasing labor incomes. Expanding or enhancing productivity requires an active and strong governance for the state. Good development governance is concerned with getting the governance process right. Their audience,
The role of the state is critical because it is the largest economic and political actor in most national economies and institutions that implements the business and legal frameworks for the development. A successful development state requires a political leadership that drives the process of molding a national development vision in partnership with all the relevant national stakeholders. Powerful and accountable planning institutions are also essential. Industrial policies, dear listeners, such industrial policies should be formulated that help to enhance the productivity. Interventions such as export promotions or short-term tax holidays for new investors are often more promising than external tariffs. Policies should be adopted to increase the foreign direct investment (FDI) by improving investor confidence in the business system. Mr. President, now the question that comes to our mind that how to save Pakistan's economy from bankruptcy. In order to save Pakistan's economy from plunging into an outright bankruptcy, the state needs to privatize the sick or less incurring state entities like PIA, Pakistan Railway and Pakistan Steel Mill, etc. Non-funded full subsidies should be eliminated, tax base be widened, and imports should be reduced and export must have to be increased. Non-development and non-combat expenditures be curtailed. This was all about this. May Pakistan live long. Thank you so much. انقلاب پسند کے اس قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسند کے اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گئے، میں اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں ہوں دستے گریباں سے، میں یوں ہی نہیں ہوں دستے گریباں سے، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. جناب صدر، موجودہ اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب بھائی اور بہنوں، السلام علیکم. صدر ذوالفقار، موضوعی سخن ہے پیداواریت ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. صدر ذوالفقار، موضوع پر جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیداواریت کیا چیز ہے. جناب صدر، پیداواریت سے مراد وہ معاشی پیمانہ ہے جس میں وسائل اور خدمات کو برقرار لاتے ہوئے اس سے پیداوار بنائی جاتی ہے. جناب صدر، وسائل کیا چیز ہے؟ صدر ذوالفقار، ہمارے پاکستان میں وہ وسائل موجود ہے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ہے. صدر ذوالفقار، ہمارے وسائل میں سب سے پہلے ہماری پانی کے وسائل، ہمارے زراعت کے وسائل، ہمارے پہاڑوں کے وسائل، ہمارے دریاؤں کے وسائل، یہ سب وسائل ہمارے پاس موجود ہے. لیکن صدر ذوالفقار، ان وسائل کے باوجود ہمارا شمار بچھڑے ہوئے دیشوں میں کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وسائل موجود ہے، ہم ان سے پیداواریت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم ان سے پیداوار کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم بچھڑے ہوئے دیشوں میں کیوں شمار کیے جاتے ہیں؟ صدر ذوالفقار، وجہ ہے، ایک اہم وجہ ہے. جناب صدر، وجہ یہ ہے کہ وسائل تو موجود ہے لیکن ان وسائل کو برقرار لانے کے لیے مشینریاں نہیں ہے. صدر ذوالفقار، ایک مختصر سی مثال لے لیتے ہیں. تربیلا ڈیم تو زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے ہی سوابی میں ہے. 2500 میگا واٹ بجلی بنانے کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن افسوس صدر ذوالفقار، افسوس، آج بھی ہمارا ضلع سوابی بجلی سے محروم ہے. آج بھی ادھر 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے. بات کرتے ہیں پیداواریت کی کہ پیداواریت ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے. ہاں، میں مانتا ہوں کہ پیداواریت ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے، لیکن صدر ذوالفقار، پیداواریت کیسے کی جائے؟ ہمارے پاس تو مشینری نہیں ہے. وسائل ہے لیکن وسائل کو برقرار لانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان وسائل کو برقرار لائیں. جناب صدر، ہمارے سوات کے پہاڑوں میں، ہمارے ان اور پہاڑوں میں دنیا کے 100% قیمتی پتھروں میں سے 30% ان پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں. لیکن صدر ذوالفقار، کہاں جاتے ہیں وہ قیمتی پتھر؟ بموں میں اڑ جاتے ہیں، دہشت گردی میں ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں.
برباد ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر کوئی آتا ہے, اپنے جیب بھر جاتا ہے, چلا جاتا ہے. صدر ذوالفقار, ہم آج بھی گندم دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس زرعی زمین نہیں ہے, ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ایسا بھی بالکل نہیں ہے. اگر یہ وسائل ہمارے پاس موجود ہے تو ہم پھر گندم کو کیوں لاتے ہیں؟ گندم ہماری درآمد کیوں ہے, برآمد کیوں ہے؟ صدر ذوالفقار, میں بتاتا ہوں. چشمہ رائٹ بینک کینال, چشمہ رائٹ بینک کینال ایک ایسا منصوبہ ہے, اگر وہ بنایا جائے تو ہمارا ملک اس قابل ہوگا کہ وہ دنیا کو گندم دے گا, دنیا سے گندم لے گا نہیں. صدر ذوالفقار, وسائل اتنے زیادہ ہے, پیداواریت اتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے, لیکن صدر ذوالفقار اگر کمی ہے تو ان مشینریوں کی کمی ہے. صدر ذوالفقار, 2500 میگا واٹ ہمارا تربیلا بناتا ہے. 2500 میگا واٹ سے اگر یہ بجلی کارخانوں کو جاتی ہے, کارخانے اور صنعت اتنے ترقی کر سکتے ہیں کہ ہمارے درآمدات برآمدات سب میں اتنا اضافہ ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی یورپ, جاپان, چائنا کے سنگ رہ سکتے ہیں, ان کے برابر رہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ قدم میں قدم ملا سکتے ہیں. جناب صدر, ہمارے سارے دوستوں نے, میں نے دیکھا ہمارے سارے دوستوں نے چین اور جاپان کی مثالیں دی, لیکن صدر ذوالفقار, میں یہاں پر ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے. گفتار کا غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. صدر ذوالفقار, ہم سب گفتار کے غازی ہیں, کردار کا کوئی غازی نہیں, کوئی مرد مجاہد نہیں, کوئی نوجوان نہیں جو آئے ان وسائل کا استعمال کرے, ان وسائل کو برقرار لائے اور ہمیں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑا رکھ سکے. صدر ذوالفقار, اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. صدر ذوالفقار, اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے.